ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, एक भारी नफरी है और यहाँ तमाम पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं जो इमरान खान की रहाई का नारा लगा रहे हैं। रिहा करो, रिहा करो, राम को रिहा करो, 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 अदलिया को आजाद करो, रिहा करो, रिहा करो, अदलिया को रिहा करो, अदलिया को रिहा करो, रिहा करो, 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 हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, ना वो कैद भागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804, सारे साथी मेरा यार, मेरा यार। आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम पार्लियामेंटेरियन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इमरान खान की रहाई का नारा लगाया जा रहा है। ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम पार्लियामेंटेरियन हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बताए कि न तो आपके कोई हुक्म मानता है, न इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, न आइन की हुक्मरानी है। तो इस पाकिस्तान का जो है मुस्तकबिल आइन और कानून की हुक्मरानी से वाबस्ता है। तो इसी मकसद के लिए हम आए हैं कि हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता, हमें रियासत और रियासती इदारे इसी तरह की केसों में हमें डालते हैं। हमारे वर्कर्स को आज भी 4-4, 5-5 महीने बाद नए FIR में डाल के जो है उसको जो है ज़मानत नहीं मिल रही। तो हमारा मकसद ही आज यही था कि जुनैद अकबर साहब ये बताएं कि 29वां यौम तसीस है, जिस इंसान ने पार्टी की बुनियाद रखी, 29 साल इस पे काम किया, आज वो जेल में कैद है, उसकी रहाई के लिए क्या करने जा रहे हैं? इसमें मुख्तलिफ जो हमारे अवेलेबल ऑप्शन है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्द से जुलूस कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, असम्बली के फ्लोर पे कर रहे हैं। और जितनी भी हमारे पास, हम तो कोई गुरेला फोर्स नहीं है कि रियासत से लड़े, इदारों से लड़े। और हम उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके इस रवैये की वजह से जो है अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ रहे। आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम जंग के दहाने पे खड़े हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वही जो है एतमाद, वही चीज़ें नहीं है जो माजी में इदारों पे और हुकूमत पे अवाम की होती थी। तो यही रवैये है जिसकी वजह से ये फासले बढ़ रहे हैं। तो हम हर फोरम पे इसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं और हम बिल्कुल इसके लिए भुगत भी रहे। आप देख रहे हैं कि हमारी क़ियादत, आज ये जितने भी लोग हैं, मैंने आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिस पे दर्जनों के से ज़्यादा FIR नहीं है। तो इसलिए कि वो बात करते, वो कानून की हुक्मरानी की बात करते, वो आइन की हुक्मरानी की बात करते और वही सज़ा भुगत रहे। और यही सज़ा भुगतने के लिए हमारी कायद, आपको जिस तरह पता है कि वो जेल में पिछले उस पर कोई ऐसा जुर्म उसने नहीं कि उसके बावजूद वो भुगत रहा है। हमारी क़ियादत भुगत रही, हमारी वर्कर भुगत रहे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हम हर कुर्बानी देंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं जी जुनैद अकबर यहाँ पहुँचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए मज़ीद पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो इमरान खान की रहाई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से क्या कहते हैं। जी आप देख सकते हैं जी पुलिस पहुंच चुकी है शारे दस्तूर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने पार्लियामेंटेरियन हैं वो बाहर निकल चुके हैं। इमरान खान की रहाई का नारा लगाया जा रहा है। ये आप पुलिस के एहलकार भी देख सकते हैं और पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी देख सकते हैं। सूबाई असम्बली के पार्लियामेंटेरियन हैं, कौमी असम्बली के पार्लियामेंटेरियन हैं और वो इमरान खान की रहाई का नारा लगा रहे हैं। ये मंजर है जो इस टाइम हम इस्लामाबाद शारे दस्तूर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन आज बाहर निकल चुके हैं। पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम लोग बाहर निकले हुए हैं। ये मंजर है जिस टाइम यहाँ यूसुफ खान साहब और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन यहाँ नजर आ रहे हैं। सूबाई असम्बली के जितने उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं।
یہ منظر ہے جس ٹائم یہاں اسلام آباد شہر دستور کا پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹرین صوبائی اسمبلی کے امیدوار ریلیز عمران خان کا پوسٹر لے کے ریلیز عمران خان کا نعرہ لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں. سو یہ صورتحال ملک عظیم اللہ. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ تمام لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہ پیچھے کی صورتحال دکھاؤں, عثمان ڈار کی جو والدہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میڈم ریحانہ امتیاز ڈار, وہ بھی یہاں پہنچی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اور آپ کو تحریک انصاف کے تمام جو یہاں امیدوار ہیں, تمام ایم این اے جو ہیں وہ یہاں نظر آ رہے ہیں. آج اصل جو فارم 45 والے ایم این ایز ہیں وہ تمام لوگ نظر آ رہے ہیں, اور فارم 47 کے جو آپ کو پتہ ہے جو بیٹھے ہیں. سو یہ صورتحال ہے جس ٹائم یہاں اسلام آباد شہر دستور کی پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام پارلیمنٹرین ہیں وہ آج پہنچے ہوئے ہیں. عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. آگے آگے پولیس کے اہلکار ہے, اور اب یہ جو مارچ ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب جا رہا ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب آ رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جا رہے ہیں. آگے پولیس کے اہلکار ہیں اور پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو امیدوار ہیں وہ موجود ہیں. سو یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ صورتحال ہے جس ٹائم یہاں اسلام آباد کی, یہ منظر ہے جس ٹائم اسلام آباد کا پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام لوگ ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں. عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں جی, یہ منظر ہے جس ٹائم اسلام آباد کا پولیس کے باوجود, اسلام آباد پولیس کی ایک باری نفری تھی یہاں پر, لیکن تحریک انصاف کے تمام جو لوگ ہیں وہ باہر نکل چکے ہیں. تیرا یار میرا یار قیدی 804 کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. یہ منظر ہے جس ٹائم اسلام آباد کا پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو لوگ ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹرین عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگا رہے ہیں, عمران خان کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ اس ٹائم اسلام آباد کے حالات ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے اہلکار ہیں اور پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹرین ہیں. ریحانہ امتیاز ڈار جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں. یہ منظر ہے جس ٹائم اسلام آباد کا, اسلام آباد شہر دستور کا یہ منظر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں وہ آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور آج عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, آزاد عدلیہ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. اور اب یہ جو مارچ ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پہنچ چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں آپ کو پتہ ہے جو فیصلے آ رہے ہیں. سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے, اس کے سامنے یہ جو مارچ ہے یہ پہنچ چکا ہے. یہ منظر ہے جس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ تمام لوگ پہنچ چکے ہیں. یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں جی, رہا کرو عمران خان کو رہا کرو کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. اور تمام جو قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جتنے کارکنان ہیں جو پابند سلاسل ہیں, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, میاں محمود الرشید صاحب, اجاز چودھری صاحب, حسان نیازی صاحب, عمر چیمہ صاحب, ہمارا اکرم چوہان صاحب, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اکرام صاحب, اور ان کے ساتھ اقبال فاروق صاحب بھی ہیں. اس وقت ہمارے سادان خان کاکڑ صاحب بھی پابند سلاسل ہیں, اور صدام ترین, یہ سب کے سب ہمارے اس وقت پابند سلاسل ہیں. اس وقت ہمارا یہ مارچ ایک ٹوکن مارچ ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عدلیہ ہماری یہ آواز سنے. کل سے ہم لوگ پٹیشن کورٹ کی پٹیشن کو